105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुम्ही ऐकतात तुमच्याच आवडीच्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. 5 मिनटां जातात. ही अस्तुरी. दोनशे 33.1 मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलोहर्ट्झांचेर आणि FM बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो आयचो विशय वेस्ट मॅनेजमेंट. आणि आयचे आमच्या स्टुडियोंत मुखेल सोयरे उपस्थित आसात. एनवायरनमेंटल इंजिनियर धनंजय गुडी तुमच्या सांगातान आसा. हांव चारुशिला. आयकप्यानो खूब प्रश्न म्हाका आयिल्ले आसात. तरी सुद्दां तुमकां जर कितें विचारपाचें आसत जाल्यार तुमच्यांनी आमकां फोन करूं येता. संपर्क करपा खातीर फोन नंबर्स 0832 222 4457 आणि 0832 242 1285. तर आमच्या स्टुडियोत आशिल्ले आमचे मुखेल सोयरे धनंजय गुडी. नमस्कार धनंजय बाब. नमस्कार. स्टुडियोत तुमकां आकाशवाणी परिवार माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची वळख करून दिवपाची जाल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट आनी सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल ह्या मळार तुमचो 12 वर्सांचो अनुभव. प्लॅस्टीक वेस्ट रिडक्शन ते कमी करप, एकठांय करप, मागीर लोकां कडेन तांचो प्रत्यक्ष संवाद, संपर्क आनी औद्योगीक क्षेत्रांतूय ते वावुरतात. म्युनिसिपल वेस्ट मॅनेजमेंट, उदक आणि वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट हे तांचे खाशेले आवडीचे विशय. हजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंटूय हे तांचें खाशेलेपण. आणि खंयच्याय बऱ्या कामाची सुरवात आपल्या पासून जाता ही तांची वृत्ती आसा. बरोबर धनंजय बाब. तांचो ह्या उतरांचेर खूब विश्वास आसा आणि ह्या विशयाची ते जागृताय करतात. बरोबर. एक्चुली धनंजय बाब तुमची वळख करून दितली जाल्यार म्हाका कार्यक्रमाचो वेळ कमी पडटलो, सो थोड्या भितर तुमची वळख हांवें करून दिल्या. वेस्ट मॅनेजमेंट सध्या सेवा पखवाडा स्वच्छता मोहीम चालू आसा आणि ह्याच फाटभुंयेर आमचो हो कार्यक्रम. म्हजो पयलो प्रश्न धनंजय बाब की तुमी हो विशय हे फील्ड कशें निवडलें? ओके. खरें सांगपाचें म्हणल्यार पयलीं हांवें जेन्ना इंजिनियरींग सोंपयली तेन्ना म्हजें फर्स्ट जॉब म्हाका मेळ्ळें तें फोंडा म्युनिसिपालिटीन मेळिल्लें. तेन्ना हांव ज्युनियर इंजिनियर म्हणून लागलेलो. सो एक्चुली हांवें कितें समजलें की अशें रोड कन्स्ट्रक्शन, बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन अशें बी जातलें म्हणून. पण तेंच्यांनी तेन्ना त्याच टायमार ते स्वच्छ भारत मिशन बी सुरू जातालें त्या टायमार. सो तेंच्यांनी म्हाका वेस्ट मॅनेजमेंट एक्चुली कचरो कलेक्शन आणि थंय वचून एक जाग्यार आमी जें कितें सेग्रिगेशन करताले थंय तेजें सुपरविजनाचें इनिशियली म्हाका काम दिलें. आनी जेन्ना जेन्ना म्हाका तें वेस्ट मॅनेजमेंट तें समजोंक लागलें की हें फक्त कचरो कलेक्शन आनी सेग्रिगेशन ना, तर एक्चुली एक फूल सिस्टम ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट आसता, म्हाका फूल वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर इंट्रस्ट डेवलप जावंक लागलो. सो एज एंड वेन नॉलेज इट डेवलप्स इंट्रस्ट तशें जालें म्हाका. आणि जेन्ना मागीर एखाद्या कामाची गोडी लागता तेन्ना मागीर आनीकूय शिकप जाता. बरोबर. सो अशा तरेन तुमी ह्या हाच्या कडेन वळ्ळे. सो एनवायरनमेंटल इंजिनियर म्हणजे एक्झॅक्टली म्हणजे कसोच आसता हो अभ्यासक्रम? अभ्यासक्रम म्हणल्यार एक्चुली ते आमकां एनीथींग एंड एवरीथींग वीच engineers or relates to environment तेका इंजिनियरींग कशें आमी मॅनेजमेंट. फॉर एक्झाम्पल आतां इंडस्ट्री आसा, एक टेक्स्टायल इंडस्ट्री आसा समजा. लोकांक कितें चिंतता की टेक्स्टायल इंडस्ट्री म्हणल्यार ते शर्ट मॅन्युफॅक्चर करता किंवा पॅन्ट कपडो मॅन्युफॅक्चर करता म्हणून. पूण तातूंतलो जनरेट जाता तो वेस्ट वॉटर तो अशें डायरेक्टली आमकां उदक अशें नदयेन सोडपाक मेळना, कित्याक तातूंत खूब डाय आसता, इंक आसता, खूब कितें कितें आसता. ॲट द सेम टायम खूब असो टेक्स्टायल वेस्ट सुद्दां डेवलप जायत आसता इन सॉलीड फॉर्म. सो ते बेश्टे आमी ते नदयेन सोडप इज सामकें रॉंग. बेश्टे अशें नदयेन सोडले जाल्यार ते फिश किल्स जातले, परत पोल्युशन जाता. ते पोल्युशन कंट्रोल करणे हें एनवायरमेंटल इंजिनियरींग. ओके. म्हाका न्ही धनंजय बाब तुमचो हांव वळख करून दितालें पळय तेन्ना तातूंत आशिल्लें की म्युनिसिपल वेस्ट मॅनेजमेंट आनी उदक आनी वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट
तेन्ना म्हाका एक उत्सुकता जाली की उदकाचो वेस्ट मॅनेजमेंट आमी तितले आमकां स्ट्रायक जायना न्ही. तुमी आतां जशें म्हळें की इंडस्ट्रीन कपड्याचें जाता. आतां आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे फक्त कोयर आनी कोयर अशेंच आसता. सो तुमी म्हाका सांगलें की उदकाचोय तुमी करतात म्हणून. सो ह्या प्रश्ना कडेन आमी येवया की उदकाचो वेस्ट मॅनेजमेंट तुमी कशा तरेन करता. सो ताज्या पयलीं तुमच्याच आवडीचें हें गीत आयकपेनो. तुमी जर थोडोसो उसरा रेडिओ लायला आसत जाल्यार आयची ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यावळ घेवन येता वेस्ट मॅनेजमेंट ह्या विशयाचेर एनवायरमेंटल इंजिनियर धनंजय गुडी हांच्या लागीं सादिल्लो आमी संवाद. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. आगो गुळयो सोंपल्यो मुगो त्यो. गुळयो सोंपल्यो म्हणून ती स्ट्रीप भायर उडोवप? तुका खबर ना? कितें? घरान ओल्या कोयराची आनी सुक्या कोयराची अश्यो 2 बालद्यो आसात. कितें कळ्ळें सांग? ओल्या कोयराची वेगळी बालदी आनी सुक्या कोयराची वेगळी बालदी अश्यो 2 बालद्यो. चल तर सकल वच. उडयल्ली सोंपिल्ली वखदांची स्ट्रीप परत हाड आनी घरांत आशिल्ल्या सुक्या कोयराच्या बालदेनूच उडय. करता. सुको आनी ओलो कोयर आपणेच वेवस्थीत उडोवप ही स्वच्छतेच्या अभियानाची मुळावी सुरवात. बऱ्यो सवयो आपणावया, स्वच्छता राखुया. स्वच्छता ही सेवा. FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आयचो विशय वेस्ट मॅनेजमेंट. आमच्या स्टुडियोत आसात एनवायरमेंटल इंजिनियर धनंजय गुडी. धनंजय बाब, म्हजो कार्यावळींतलो फुडलो प्रश्न हो आमकां प्रश्न धाडला सुनयना कोरगांवकर म्हापसा सावन. ही आमची एक नियमीत लिसनर. त्यो विचारतात की नगरपालिका घन कोयराचें वर्गीकरण कशें करता. ओके, ॲक्च्युली वर्गीकरण हे जे कॉन्सेप्ट आसा न्ही हे आमच्या घरांतल्यान स्टार्ट जावपाक बरोबर. सो एक ओलो कचरो आसता, सुको कचरो आसता आनी तिसरो सुद्दां आसता एक, ते आमी डोमेस्टीक हजार्डस वेस्ट म्हणून म्हणटा. ओके. सो ओलो कचरो म्हणल्यार कितें? ओके, तुमी सांगात पयलीं. हय. सो ओलो कचरो म्हणल्यार एनीथींग एंड एवरीथींग दॅट जनरेट्स इन किचन अँड इज डिकम्पोज जाता ते तसलो फॉर एक्झाम्पल आतां तुमी खंयचोय बनाना पील एक जाग्यार दवरा, थोडे दिसांनी कितें जातलें ते काळे जातले, थोडे दिसांनी ते काळे आसा ते सुद्दां एकदम कळमयतले आनी ते फूल थोडे दिसांनी कांयच दिसना ते. सो ते कंपोस्ट कसो जावन वतलो. पूण एट द सेम टायम तुमी प्लास्टीक एक सेम जाग्यार दवरा आनी 1000 वर्सांनी आयले तरी सुद्दां ते प्लास्टीक आसा तशेंच उरतले. सो जे कितें डिकम्पोज जाता तो ओलो कचरो, जे डिकम्पोज जायना तो सगळो सुको कचरो. इतको बेसीक वर्गीकरण आमी करूंक शकता. तिसरो हांवें जें म्हटलें डोमेस्टीक हजार्डस वेस्ट, हितून कितें येता आमचे सॅनिटरी नॅपकिन्स जे घरा यूज करतात ते, किंवा डायपर्स, बेबी डायपर्स, किंवा थोडेशे अशे डायबेटीक पेशंट्स जे घरानूच ते इंजेक्शन बी घेतात ते सगळे डोमेस्टीक हजार्डस वेस्टान येता. सो ताजें मागीर वर्गीकरण जातलें न्ही की हय वखदी ताजे सगळे म्हणजे इंजेक्शन्स सारके, ताजे कॉटन हे आनी मागीर आमचे डायपर्स किंवा हे ताजें मागीर वर्गीकरण जाता. हय. सो पयलो मुद्दो असो की ह्या सगळ्या कोयराचें वर्गीकरण आमच्या घरांतल्यान जाता. घरांतल्यान. सो इट इज आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी की आमी सगळेंच एका कोयराच्या बालदेन उडयनासतना तें ताजे वेगळे वेगळे हें करप. हय. मागीर फुडें कितें जाता? हय. सो जेन्ना हे ओलो कचरो जे आसता न्ही ते आयदर तेका आमी कंपोस्ट करूंक शकता फर्स्ट, हें नाजाल्यार ते बायोडायजेस्टर म्हणून आसता तातूंत आमी ते गॅस जनरेट करूंक शकता. ते गॅसाची आमी आयदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंक शकता किंवा ते रेग्युलर आमचे गॅस सिलिंडर कशे आसता न्ही तशें सुद्दां आमी पॅकेजींग करून ते सुद्दां आमी यूज करूंक शकता एज कुकींग गॅस. आनी हे ओलो कचऱ्याचो हे डिस्पोजल. सुको कचरो आनी परत कितें जातलो तातूंत खूब कितें आसता. फक्त हे सुको कचरो म्हणल्यार इतके सिंपल ना ते. सो तातूंत ते पेपर सेपरेट करूंक शकता, प्लास्टीक सेपरेट करूंक शकता. आनी फक्त प्लास्टिकाचें उलोवपाक जाय जाल्यार ते बेसीक कॅटेगरी प्लास्टिकाचे 7 प्रकाराचे आसता. आनी मागीर हे सगळे वेगवेगळे प्रकाराचे प्लास्टीक आमी परत सेपरेट केल्ले जाता. आनी अशें हें प्लास्टीक आसूं किंवा पेपर आसूं हे थोडेशे अशे आसता जे रिसायकल करूंक शकता. फॉर एक्झाम्पल आतां हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन म्हणून एक प्लास्टीक आसता किंवा टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स PET म्हणून एक प्लास्टीक आसता.
PET म्हणल्यार कितें आमी ते पेट बॉटल म्हणटा न्हू. ओके. सो ते उदकाचे बॉटल किंवा कोल्ड ड्रिंकाचे बॉटल ते सगळे पेट बॉटल किंवा PET आणि ताजे एकदम आनी सायंटिफीक वर्ड्स वचपाचे म्हणजे पॉलिइथिलीन टेराप्टलेट म्हणटा. तेका लेट अस नॉट गो इन टू दॅट डिटेल्स. आमकां पण एक सर्वसामान्य मनशाक समजता त्या प्रमाणे घरान ज्यो प्लास्टिकच्यो बाटल्यो येता ते PET बॉटल. सो ते पेट बॉटल कितें आसता न्ही ते रिसायकलेबल. ओके. पूण एट द सेम टायम चॉकलेटीचे रॅपर किंवा कुरकुरे पॅकेट बिस्किटीचे रॅपर कितें ते रिसायकलेबल नासता. सो जे रिसायकलेबल आसता तेका सेपरेट करून तो ऑथरायज्ड रिसायकलर कोण आसता तेंकां धाडून दिवपाचे. आनी जे रिसायकलेबल नासता फॉर एक्झाम्पल हांवें म्हटलें ते चॉकलेटीचे पेपर बिस्किटीचे रॅपर कितें आसता किंवा आपले थोडेशे अशे चपलां बी आसता ते रिसायकल करपाक मेळना. पूण ताजें कितें करता हे म्युनिसिपॅलिटी आसूं किंवा कोण वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीज कोण आसता न्ही ते कितें करतात ताजे ते सगळे सिमेंट इंडस्ट्रीक धाडून दिता. ओके. आनी सिमेंट इंडस्ट्री एक्चुली कितें करता ते कोल आनी आमचे कोयर कितें आसा जे रिसायकल करपाक मेळना ते मिक्स करून ते आपल्या इंडस्ट्रीन वापरता. सो एट द एंड कितें जाता ते अशे लँडफिलान वचच्या परस ते सामके एज फ्यूल म्हणून ते युटिलायज जाता ॲट सिमेंट इंडस्ट्री. म्हणल्यार कोल कितें आसा ते वापरप ऑल्सो इज जनरेटींग कार्बन डायऑक्सायड मोनोऑक्सायड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पण वेन यू आर रिप्लेसिंग दॅट वीथ आमचे कोयर जे RDF आसा तातूंत सुद्दां खूब अशे प्रमाणाने ते रिप्लेस करपाची शक्यता आसा तेका. सो इन्स्टेड ऑफ गेटिंग वेस्टेड ते परत एक फ्यूल म्हणून यूज जाता. तुम्ही एक RDF म्हणून शब्द वापरलो तो कितें? सो आतां सामान्य शब्दान सांगपाचें म्हणल्यार जे कितें रिसायकल करपाक शक्य ना आनी तेका अजून कांयच व्हॅल्यू उरोना. ओके. बट एट द सेम टायम तेका को प्रोसेसिंग किंवा जळपाचे केपेबिलिटी आसा अँड इट कॅन बी रिप्लेस्ड वीथ कोल. ओके. तेका RDF म्हणटा. RDFचे फूल फॉर्मूच रेफ्यूज डिरायव्ड फ्यूल. ओके. म्हणल्यार रेफ्यूज म्हणल्यार आमचे कोयर तातूंतले डिरायव्ह केल्लो फ्यूल तेका RDF म्हणटा. ओके. सो आमकां कितें दिसता की कोयराच्या बालदेन कोयर उडयलो की सगळें सोंपलें तशें जायना. एक्चुली इट इज द बिगिनींग. ते म्युनिसिपॅलिटी किंवा एखाद्यो संस्था तो कलेक्ट करता आनी ताजें मागीर परत सेग्रिगेशन जाता आनी परत ताजें यूज जाता. सो हें सगळें मॅन्युअली जाता काय मशिनान? हे ते डिपेंड्स. पण हय पण हे चडान चड प्रमाणांनी ते सेमी मॅकनायज्ड पद्दतींनी जाता. पूर्णपणे हे मॅकनायझेशन आतां सध्या तरी आमचे कडेन इतकी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप्ड आसा पूण सगळे कडेन अशें यूज करपाक जावना. इट इज बेटर की आमी मॅन्युअली केल्लेले बरें आनी ते सुद्दां स्किल्ड मॅनपावर जाय ताका. कित्याक हो प्लास्टीक अमकोच पद्दतीचो किंवा होच टायपचो अशें ते त्या मनशाक कळपाक जाय. सो ताका ते ट्रेनींग दिवचें पडटा. सो इट इज आमच्या गोंयान वेवस्था आसा काय? आसा. ओके. आनी तुमी स्किल्ड म्हणजे त्या कामगारांक किंवा जे लोक ते काम करतात ताका तुमी ट्रेनींग दितात. हय. ताका कितें पात्रता आसा काय? ना कोणूय ना पात्रता अशें ना. पण जे आमकां नोकरी खातीर आमच्या कडेन येता न्हू तांकां पयलीं 1-1.5 म्हयनो आमी तांकां ट्रेन करचें पडटा की हो प्लास्टीक अमको पद्दतीचो हो असो पद्दतीचो म्हणून. ताका कोण शिकयता? तुमी? आमीच शिकयता. ओके. आनी म्हाका एक दुसरो प्रश्न विचारचो असो दिसता की आमी आतां एक दृश्य पळयतात न्ही की म्युनिसिपॅलिटीचो मनीस तो कोयर बाबडो एकठांय करतात. ताका ताजी स्वच्छता राखपाक किंवा ताजी कॅर घेवपाक ताका तशे ग्लोव्ज हें बी दितात? हय. हे सगळे तांकां दिल्ले जाता. ग्लोव्ज दिता, शूज दिता, मास्क दिल्ले जाता. ओके. पूण एट द सेम टायम आमी सुद्दां हें काळजी घेवपाक जाय की कितें आसा ते कोयर आमी मिक्स करपाक जायना. एक्झॅक्टली. सो इतले सगळे आमचो कोयर फुडें जाता. सो आमी जर घरांतल्यान म्हाका दिसता की म्हज्यो सगळ्यो आयकुपी भयणी तांच्या खातीर त्यो कॅर घेता आसतल्योच पूण एक नवीन तांकां आयच्यान धडो की आमी स्वता पासून सुरवात करपाक जाय. ओलो कोयर ओल्याच हातून, सुको कोयर सुक्याच हातून. आनी म्हाका तुमकां एक विचारपाचें आसा की आमच्या घरान जर एखादें कितें फुटलें काचेचें जाल्यार तें आमी वेगळ्या हातून घालून दवरपाक जाय, बरोबर? हय. वेगळ्या ते ड्राय वेस्टान येतले पूण तुमी ते पॅकेज करून दिवपाक जाय कित्याक ते काळची बी अशें ते तांकां हाताक लागत. बरोबर. सो म्हाका दिसता की सुनयना कोरगांवकर म्हापसा सावन तांणी आमकां हो प्रश्न विचारिल्लो. तुमी तांकां तांच्या प्रश्नाची जाप दिल्या. धन्यवाद सुनयना बाय. म्हजो फुडलो प्रश्न की तुमच्या बायोडेटान आशिल्लें न्ही वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट
म्हळ्यार कितें? अगेन एज ते हेतून कशें आसा, एनीथींग फॉर एग्जाम्पल आमी टॉयलेटीन आमी उदक यूज करता किंवा बाथरुमान आमी उदक यूज करता. एकदां उदक यूज केलें की आमी ते एक सेप्टीक टँकान धाडून दिता किंवा ते सो जे कितें आमी यूज केल्लेलें उदक आसा आनी जे उपयोगी जायना ते सगळे वेस्ट वॉटर. पण ते बेश्टे आमकां अशेंच सांडपाक जायना, नाजाल्यार ते मॉस्किटो ब्रिडींग जातलें, कितें ना कितें जातलेंच. पण एट द सेम टायम हे हांव खूब धाकटे प्रमाणांनी तुमकां सांगता. व्हडले प्रमाणांनी तुमी पणजी किंवा तालिगांव सिटी किंवा तो इतको व्हडलो विलेज पंचायत इमॅजीन करा. तातूंत इतको डेन्स पॉप्युलेशन आसा, ऑलमोस्ट 50-60 हजार पॉप्युलेशन आसा. तातूंत वेस्ट एकूच जाग्यार अशें वेस्ट वॉटर रिलीज जालो की बेश्टे गटरान आमकां धाडपाक मेळना. आनी इतको खूब झाड प्रमाणांनी ते वेस्ट वॉटर जनरेट जाता की बेश्टे ते मॅनेज करपाचें म्हणल्यार इट इज अ बीग टास्क ऑल टुगेदर. त्या खातीर ते कितें वेस्ट वॉटर जनरेट जाता न्ही ते सगळे एक हितून कलेक्शन जावन वाया सर्टन ड्रेन पायप्स ते सगळे सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटान वता. सो हे सगळे वेस्ट वॉटर कितें आसा ते घरांतल्यान जनरेट जाल्लेले वेस्ट वॉटर ताका सिवेज म्हणटा. आनी तातूंत सुद्दां 2 प्रमाण आसा, ग्रे वॉटर सो बाथरुमान जनरेट जाता ते ग्रे वॉटर आनी टॉयलेटान जनरेट जाता ते ब्लॅक वॉटर म्हणटा. सो हे सगळे जे जनरेट जाता ते सगळे एक सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटान वता. आनी पणजेच्या बाबतीन सांगपाचें म्हणल्यार टोंका एक फेसिलिटी आसा, थंय आमचे सिवेज ट्रिटमेंट फेसिलिटी गव्हर्मेंटान केल्लेले आसा. थंय वता आनी आमचे जे यूज केल्लेले ब्लॅक वॉटर ग्रे वॉटर कितेंय आसूं ते थंय ट्रिटमेंट जाता. आनी ओन्ली वेन इट इज ट्रिटेड तातूंतले कितें जिवाणू आसूं कितें आसूं ते सगळे काडले जाता. आमचे जे यूज केल्लेले टॉयलेटीचे स्लज आसता ते सगळे तातूंतल्यान काडून पाणी परत साफ केल्लें जाता. आनी साफ केल्ले उपरांत मागीर ते परत ओपन टू खंयचे ते फ्लोईंग वॉटर आसा थंय आमकां सोडपाक मेळटा. बेश्टे अशें सोडपाक मेळना. सो अगेन ते सेम कॉन्सेप्ट येता. एकदां यूज केलो की घाण जालो की आमकां एनवायरमेंटान डिस्पोज करपाक मेळना. ते परत ट्रीट करपाचे आनी मागीर साफ पद्दतीचे जे वेस्ट वॉटर आसता ते परत भायर सोडपाचे. हें वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट इन डोमेस्टीक टर्म्स. सिमिलरली इंडस्ट्रीचे जे वेस्ट वॉटर आसता ताका एफ्लुएंट म्हणटा. सेम त्याच प्रमाणांनी ते कितें घाण आसा ते वॉटर ते प्रोसेसांतल्यान जे घाण वॉटर जनरेट जाता ते उदक खंय वता? आतां जशें हांगा ट्रिटमेंट प्लांट आसा म्हणो तुमी टोंकार, ते इंडस्ट्रियल खंय वता? कारण अनेक ठिकाणी इंडस्ट्रीज आसात न्हय. हय. सो एक्चुली ते पॉलिसी गोंयचे पॉलिसी कशी आसा, प्रत्येक इंडस्ट्रीचे ताचे स्वताचे एक एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट आसपाक जाय म्हणून. ओके. सो ताका झिरो लिक्वीड डिस्चार्ज म्हणून म्हणटा. म्हणल्यार ते इफ इन केस हांवें एज इंडस्ट्री एक वेस्ट वॉटर जनरेट केलो जाल्यार ते आमी ते ट्रिटमेंट करून साफ उदक ते भायर सोडपाक जाय किंवा परत ते यूज करपाक जाय. सो प्रत्येक इंडस्ट्रीन अशें आसता. हय. सो इफ इन केस एक इंडस्ट्री वेस्ट वॉटर जनरेट करता जाल्यार तेजे स्वताचे एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट आसपाकूच जाय. आनी तेजें मॉनिटरींग कितें आसता ते पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड करता. सो आज आमकां खूब म्हायती मेळ्ळी वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट विशीं आमकां कळ्ळें. आतां हजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट होय तुमचो एक म्हणजे आपुलकेचो विशय, त्या मळार तुमी आत्मीयतेन काम करतात, हें कितें आसा? हजार्डस वेस्ट जशें हांवें पयलीं म्हटलें थोडेशे अशे आसता जे डोमेस्टीक हजार्डस वेस्ट जनरेट जाता. घरान सांगपाचें म्हणल्यार फॉर एग्जाम्पल तुमचे मॉर्टिनाचे कॅन कितें आसता ते एम्प्टी जाले की ते एक्चुअली हजार्डस वेस्टान येवपाक जाय. ओके. सद्या इतके अवेरनेस ना, आमी ड्राय वेस्टान घालता. सद्या इट इज मॅनेजेबल. ओके. आमी ड्राय वेस्टान घातले जाल्यार ते घरांतले मॅनेज करपाक जाता. पूण इंडस्ट्रीच्यान जेन्ना वेस्ट जनरेट जाता ते बेश्टे अशे म्युनिसिपल वेस्टा भशेन ते मॅनेज करपाक जायना. इंडस्ट्रींतल्यान कितेंय येवंक शकता. फॉर एग्जाम्पल कसलेय केमिकल वेस्ट आसूं दॅट वील कम अंडर हजार्डस वेस्ट. सो आनी ते इट कॅन बी एनीथींग एंड एवरीथींग. एक्सपायर्ड मेडिसिन्स तेय हजार्डस वेस्ट आसता. पेस्टिसायड्स जनरेट करतना कितें बाय प्रॉडक्ट आसता तेय हजार्डस वेस्ट आसता. ते एकदम सायंटिफीक पद्दतींनी आमकां ते मॅनेज करचें पडटा. सो त्या खातीर ताका एक स्पेशल जागो जाय पडटा, ताका एक्सपर्टीज जाय पडटा. आनी म्युनिसिपल सॉलीड वेस्टा विशयी तुमकां 1 म्हयन्यांनी बी अशें ट्रेनींग दिवपाक जाता. पूण हजार्डस वेस्टान कशें आसा, तुमकां मॅनपावर हायर करतना तो केमिकल्साचो नॉलेज असलोलो मनीस, तो इन्सिनरेशनाचो नॉलेज असलोलो मनीस, तो तसलोच आमकां स्पेसिफिकली हायर करचें पडटा. एक्सपर्टीज जायूच ताका.
धनंजय बाब, जितले तुम्ही आमकां ह्या कोयरा विशीं सांगता तितले खूब कळूंक लागता. आनी आतां हें कशें जातलें काय आपल्या कडेन की अशें दिसता आयकत जाल्यार, मन लावन कान दिवन आयकत जाल्यार. सो हांव तरी ह्या क्षणाक इतलेंच म्हणपाक शकता की आमच्या हातान जें आसा तें कोयर वेवस्थीत ताजें घरांतल्यानूच वर्गीकरण करप हें खूब म्हत्वाचें. बरोबर न्हय की? हां, सांगात. आणि 2-3 विशय हांव सांगूंक शकता. ऑन अ डेली बेसीस आमी जे हें करता, रुटिनान कितें सांगता, हें एक फॉर एग्जाम्पल आमी खंय वतना आमी समज अशें बिस्किटो खाल्ली किंवा चॉकलेटी खाल्ली, ताजें रॅपर आसा, ते रॅपर आमी थोडे वक्ता खातीर आसूं पूण आमी आपल्या बोल्सान दवरूंक शकता. किंवा एक ताका वेगळी पिशवी व्हरात. आतां पिशवी म्हळी की परत आयलो की पिशवी प्लॅस्टिकची व्हरप ना, कपड्याची व्हरप. सो तुमचें म्हणणें अशें आसा की आमी तें भायर उडोवप ना. आतां गाडयेन वता जाल्यार गाडयेन एक वेगळी पिशवी दवरप आनी ते कोयरा तो बिस्किटीचे रॅपर्स किंवा कितें ते तातूंत उडोवप. बरोबर. अशें खूब बरें सोल्युशन तुमी दिलां आनी म्हाका दिसता की सुशिक्षीत जे लोक आसा जांकां काळजी आसा ते अशें करताय आसतले. आनी तुमकां याद आसतलें जेन्ना आमी धाकटे आशिल्ले तेन्ना एक्चुअली नुस्त्या खातीरूच आमी एक सेपरेट पिशवी आसतली आमच्या घरा. बरोबर. सो आमचो डॅडी आसूं किंवा मम्मा आदी मदीं जेन्ना भायर वतालीं नुस्तें हाडपाक तेन्ना ते आपल्या घरांतल्यान ते सेम पिशवी भायर व्हरतालीं, नुस्तें हाडटालीं आनी ते उमळून सुकत घालून मागीर ती परत यूज करतालीं. पूण आतां कशें जावंक लागलां, नुस्तेकार कितें आसा ते सगळे एक बायल अशें कॅरी बॅग दिवंक लागला ते. सो ते सुद्दां आमी इफ इन केस कंट्रोल करीत जाल्यार ते तितकोच जे फॉर एग्जाम्पल आतां गोंयान एक ऑलमोस्ट 5 लाख लोक अशे आसा जे नुस्तें खाता. ते सगळे 5 लाख लोक समजा एक सादें कॅरी बॅग अवॉयड करीत जाल्यार तितकोच वेस्ट कमी जातलो, लँडफिलान डंप जावपाचो किंवा जनरेशनूच कमी जातलो. सिमिलरली एक अशें आमी इम्प्लिमेंट करूंक शकता की एक वॉटर बॉटल व्हरप. खंय आमचे ऑफिसान वतना येतना किंवा जाता इतके फॉर एग्जाम्पल आमी खंय तरी ट्रॅव्हल करता, एक बारीकसो वॉटर बॉटल व्हेले जाल्यार तितकोच एक वेस्ट जनरेट जावपाचोच कमी जातलो. बरोबर. धनंजय बाब, तुमी न्ही एक उतर वापरतात की लँडफील म्हणून शब्द वापरतात. तर म्हाका एक प्रश्न आयला साधना धारवाडकार दिवचलच्यान. त्यो म्हणटात की लँडफील पर्यावरण हानिकारक कशें. आतां हे लँडफील म्हणजे एक्झॅक्टली कितें? सो हें एक्चुअली सुरवात जाता ऑलमोस्ट 30 years बॅक, 30-40 years बॅक. कशें आशिल्लें, पयलीं वेस्ट मॅनेजमेंट अशें जेन्ना नाशिल्लें तेन्ना म्युनिसिपालिटी आसूं किंवा कसलेंय लोकल गव्हर्मेंट आसूं ते कितें करताले, एक लँड तेंच्यांनी आयडेंटिफाय करून दवरलेलें आनी थंय व्हरून ते उडयताले. हे दीस इज आय एम स्पीकिंग जेन्ना वेस्ट मॅनेजमेंट सुरू सुद्दां जावन आशिल्लें तेन्ना त्या टायमाचेर. पूण तेन्ना आमकां कळोंक लागलें की जेन्ना आमी वेस्ट एका जाग्यार उडयता तातूंतल्यान एक लिक्वीड असो जनरेट जाता, ताका आमी ब्लॅक कलराचो लिक्वीड जनरेट जाता, ताका आमी लिचेट अशें म्हणटा. सो ते लिचेट एक्चुअली एनवायरमेंटाक सामको हानिकारक आसता. सो त्या खातीर तेंच्यांनी इंजिनियरींग अशें डेवलप केलें की आमी एक तो जागो आसा तो खणून ताका एक इंजिनियर्ड लायनर घालया, ताका जिओ टेक्स्टायल लायनर घालया, HDPE लायनर घालया आनी ते लिचेट कितें जनरेट जातलें न्हू ते सॉयल आमचे जमनी भितर वचपाना, ते दिवपा नाका. त्या खातीर ते अरेंजमेंट अशें केल्लें. सो बेसिकली ते खणटा, तातूंत लायनर्स घालता आनी तातूंत कचरो घालपाक लागलो. सो जे लिचेट जनरेट जाताले ते सेपरेटली आमी कलेक्शन करताले आनी ते लिचेटाचेर ट्रिटमेंट करताले. सो इन दीस प्रोसेस आमी कितें करताले, एनवायरमेंटाचे सेफ्टी पळयले, लिचेट जनरेशन आसा ते कंटेन केले आनी त्या टायमीचे हे वेस्ट मॅनेजमेंटाची पद्दत आशिल्ली. आनी हळू आतां एज एंड वेन 2016-17 आयलें, आतां आमचे पॉलिसी आसा की 0 लँडफील करपाचें म्हणून. सो बेसिकली आमी घरांतल्यान हे ओलो कचरो आनी सुको कचरो सेपरेट केलो जाल्यार लँडफील करपाची गरजूय पडची ना. लँडफील केलें जाल्यार तितको जागो तरी आमचो थंय तितको गेलोच, म्हणल्यार तो ऑक्युपाय कसो जालो, तो जावचो ना. बरोबर. आनी एडिशनली आमकां परत आनी न्यू लँडफिलाची गरज पडची ना. आनी हें जे आमी कोयर जनरेट करतात ताजे एक्चुअली एनर्जी म्हणून वापर जाता. सो पयलीं हें लँडफील आशिल्लें हें पयलींचें कॉन्सेप्ट.
सो हे इंजिनियर करून हेजे लिचेट कलेक्शन करून आमी हे कंटेन करताले, पूण हे वापर नाशिल्ले. सो हळू हळू एज अँड वेन टेक्नॉलॉजी हॅज डेवलप्ड आमी लँडफील करपाचें कमी केलां आनी आतां रियूज करपाचें सुरवात केला. सो एडिशनली हे लँडफील आतां अ स्टेप फर्दर बायोमायनींग म्हणून आनी एक कॉन्सेप्ट सुरू जाला. तातूंत कितें करता, हे लँडफील केल्लेले कितें कोयर आसा ते काडून आमी परत गुड अर्थ किंवा परत आमी उलयले तशें RDF म्हणून परत वापर सुरू जाला. आनी बेस्ट पार्ट म्हणजे गोंयान कितें खूब एक एक ठिकाणी एक लँडफील कितें आशिल्लें ते सगळे बायोमायनींग ऑलरेडी ऑलमोस्ट 14 लाख मेट्रीक टन बायोमायनींग करून गोंयान सोंपयल्लें आसा. सो इट इज अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी गोंयान म्हणपाचें म्हणल्यार. सो खूब बरें दिसलें आयकून की म्हणजे पयलींचे आमी कशे तातूंतल्यान सुदारून आमी फुडें पावल्या. सो साधना धारवाडकार दिवचलच्यान तुमच्या प्रश्ना खातीर धन्यवाद. तुमकां जाप मेळ्ळ्याच आसतली. धनंजय बाब, एक प्रश्न येता की हे आतां कोयर म्हणून न्ही की आमकां दुर्गंधी येता, मागीर ते जे लोक थंय काम करतात ते कशें कितें तांकां मॅनेज करतात ते? एक सहज पडिल्लो प्रश्न, मनाक आयिल्लो प्रश्न. हय. सो हे अशें हांवें तुमकां जशें म्हणलें की परत हांव सेग्रिगेशनाचेरूच वता. जेन्ना तुमी वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट सेग्रिगेशन घरांतल्यानूच करता तेन्ना ड्राय वेस्टांतल्यान अजिबात दुर्गंध अशें येवचें ना. हे तुमी 7 दीस 10 दीस सुद्दां दवरीत जाल्यार इतके कांय दुर्गंध येयना तातूंतल्यान. पण दुर्गंध येतले ते वेट वेस्टांतल्यान. सो हे आमचे अशें प्रॅक्टीस आसूंक जाय की वेट वेस्ट जेन्ना आयज जनरेट जालो की फाल्यां ते कचरेकाराक दिवन सोडपाचें म्हणून. खूब कितें पणजेंतल्यान तरी अशें प्रॅक्टीस आसा की एवरी डे वेट वेस्ट कलेक्शन जाता. ड्राय वेस्ट आय थिंक ते मंडे आनी थर्सडे करतात. सो एवरी डे जे वेट वेस्ट कलेक्शन करपाक येता तांकां डेलीचे डेली तांकां दिवपाचें. आनी जे एवरी डे जेन्ना ते मॅनेज जातले तेन्ना ते वेस्ट दुर्गंध आसा ते इतके प्रमाणान येवचे ना. एडिशनली सालिगांव वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटीज जे तुमी पळयला आसतले थंय दुर्गंध मॅनेजमेंट करपा खातीरूच तेंच्यांनी सेपरेट मशिनरी बसयला. सो ते दुर्गंध कितें जनरेट जाता ते सक्शन करून एक एअर फिल्टरांतल्यान पास करून ते मॅनेज करता ते दुर्गंध. आनी इन एडिशन टू दॅट थंय काम करपी सगळे मनीस कितें आसता ते आपले PPE मास्क आनी ग्लव्स घालूनूच आसता, तांकां कंपल्सरी आसता. सो ते जे कितें पार्टिक्युलेट मॅटर्स आसता ते दुर्गंधांतल्यान भायर सरोंक शकता ते तेंच्या नाका भितर वचना. आनी दुर्गंध मॅनेज करपाक स्पेसिफीक टेक्नॉलॉजी आसलेले मशिनरी थंय बसयल्ले आसा. सो मॅन्युअली आनी विज्ञानाच्या आदारान अनेक जी मशिनां आमकां उपलब्ध आसात तातूंत हे वेस्ट मॅनेजमेंट चलता. धनंजय बाब, तुमी खूब बरें इन्फॉर्मेशन दितात. आनी भयणीनो, हांव तर म्हणन की आतां आमची जबाबदारी आनीकूय वाडल्या. लक्षपूर्वक आमी ह्या कोयराचेर लक्ष दिवपाक जाय जाल्यार आमी आमचो ह्या कामान हातभार लावपाक. FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी म्हादय चॅनला वेल्यान ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आयचो विशय तुमकां खबर आसतलोच, वेस्ट मॅनेजमेंट. आनी आमच्या स्टुडियोंत आसात धनंजय गुडी, एनवायरमेंटल इंजिनियर. धनंजय बाब, म्हजो फुडलो प्रश्न मेधा नायक ताळगांवच्यान हांणी आमकां धाडला. रेड्यूस, रियूज आनी रिसायकल ह्या विशीं तांकां जाणून घेवपाक जाय. हे 3 hours ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट कितें आसा हे एक्चुली आमचे लायफस्टायलांतल्यानूच स्टार्ट जाता. आतां रेड्यूस, आतां थोड्या वक्ता पयलीं आमी उलयताले पोती यूज करपाचे. सो आतां आमी आमचे कॅरीबॅग आमीच स्वता व्हेले भाजी हाडटना किंवा नुस्तें हाडटना. अर्दे प्रॉब्लम थंयच सॉल्व जाता की तितको तो कॅरीबॅग जनरेटूच जावना जाल्यार तो रेड्यूस. सिमिलरली आमचो वॉटर बॉटल आमीच व्हेलो जाल्यार तो तितको PET जनरेटूच जावचो ना. आनी वेट वेस्टाच्या बाबतींत आमी सांगपाचें म्हणल्यार आमचे ताटांतले कितें आसा ते सगळे आमी खावन सोंपयले जाल्यार ती तितको रिडक्शन जालें. उश्टें जावचें ना. अन्न ताटान सांडप ना हें खूब गरजेचें. हय. आनी हें खूब खूब लेवलाचेर आमकां ते जाणून घेवपाक जाय. नॉट ओन्ली वेस्ट मॅनेजमेंट पण हे वेस्ट मॅनेजमेंट एक प्रकरण त्याचो.
आणि असे खुबशे लोक आसात जांकां अन्न मेळना. मनीसपणाच्या दृश्टीन आमचे शेतकरी जे काम करतात त्यांच्या सगळ्यांच्याच कश्टांक मान दिवन मागीर आमच्या घरा जे अन्न शिजयतात ताका लागून सगळ्याक लागून आमी ताटान अन्न सांडप ना. खरें म्हळ्यार ही आमची संस्कृताय, पूण आतां आमकां ताजो विसर पडिल्लो आसा. अशें जावंक जायना. सारकें. सो हे आमचे डेली लायफस्टायलान हे बारीक बारीक चेंजीस करूंक शकता. हे हांव अशें म्हणना करपी लोक खूब आसा जे एक्स्ट्रा स्टेप्स वचोन आमी खूब कितें कितें करता, पूण हे बेसीक हांव मागणी करता लोकां कडल्यान की आपले कॅरी बॅग स्वता व्हरप आनी आपले स्वताचे वॉटर बॉटल व्हरप. हे आमी सगळ्यांनी करूंक जाता. हे दीस कॅन बी युअर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेस्ट मॅनेजमेंट. हे रिडक्शन. रियूज म्हणल्यार फॉर एग्जाम्पल आतां आमचे कसलेय कपडे आसा ते पन्ने जाले आनी आमकां आतां वापरपाचे नाका आसा, तुमी तुमचे कोण घरा काम करपाक येतात तांकां दिवंक शकता किंवा आनी कोणाक तरी दिवंक शकता. अश्यो अनेक संस्था आसा जे कपडे कलेक्ट करतात, तेय आमी दिवपाक शकता. सारकें. आनी फॉर एग्जाम्पल आतां आमचे कपडे कितें आसा ते पिनले आनी ते खंयच कामां जावपाचे यूज करपाचे जायना, तेन्ना कितें करूंक शकता. एक्चुअली एक गव्हर्मेंट ऑफ गोवान एक बरीशी अशी इनिशिएटीव घेतलेली, तेजें नांव पोती म्हणून. सो ते कितें करताले, आमचे कितें टेक्स्टायल वेस्ट जे जनरेट जाताले न्हू ते तांकां व्हरून ते दिवप. तेंचे पोतीचे एक किऑस्क कशें आसा ते आय थिंक वास्को आसा, म्हाका एक्झॅक्ट याद ना, पूण हांव फायंड आउट करून तुमकां सांगता. मे बी यू कॅन रिलेट सम टायम लेटर. किंवा लोकांनी स्वता फायंड आउट करूं येता. हय. सो ते पोती इनिशिएटीव ते अशें एक NGO आसा, ते आमचे टेक्स्टायल वेस्ट कलेक्शन करता आनी ताजे कॅरी बॅग्स तयार करता ताजे. सो हे कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पणजीन सुद्दां असले इनिशिएटीव एकदां घेतलेले. बरोबर. सो एक कॅरी बॅग, एक कपड्याचे बॅग ते आमचेच कपड्यांतल्यान ते तयार करून आमकां परत दिता. हे एक वेगळे प्रकरण ताका यूज करपाचे. किंवा आतां तेजे डोर मॅट्स किंवा ताका चादरां बी आसा ते अशे परत आमचे पन्ने कपडे यूज करून ताजेर वयर साडी हे करून ताका परत शिवपाक येता. अशें करून ते परत रियूज करूंक जाता ते. सो इफ हे हांव मागणी करता की खंयचे तरी अशे ग्रूप ऑफ लेडीज बायलां कोण आसा ते तुमचे स्वताचे एक सेल्फ हेल्प ग्रूप जे तयार करून हे तुमी इनिशिएट करपाक जाता जाल्यार हे खूब बरे इनिशिएटीव जातले. रोजगारूय मेळूं येता. एक्झॅक्टली. आनी हे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन किंवा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज व्हेरी प्रोएक्टीव इन दीस मॅटर की कोण अशे सेल्फ हेल्प ग्रूप बी जनरेट करून ते असले बी कोण इनिशिएटीव घेता जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तांकां आनी एक स्टेप येवन ते हेल्प करतले. बरोबर. तांकां अशें हे तयार करून गरज आसा की बायलांनी फुडें सरपाची आनी काम करपाची तळमळ दाखोवपाची. हय. सो दीस कॅन बी वन फॉर्म ऑफ ऑन्टरप्रिनरशीप ऑल्सो अँड वेस्ट मॅनेजमेंट ऑल्सो. आनी हे कोयर अशें जावचें ना वेन यू आर कन्सिडरींग इट इन दीस मॅनर. हे टेक्स्टायल वेस्ट जे आसा हे कोयर अशें जावचें ना. यू आर सेविंग आनी ते पूर्ण सेग्रिगेटेड पद्दतीनच तेजे वेस्ट मॅनेजमेंट अशें जातलें. ती एक सुंदर अशी कितें म्हणटा ती पद्दत जावं येता. हय. आनी रिसायकल. सो जेन्ना इनिशिएटली आमी म्हणटाले सुको कचरो जेन्ना येता आनी ते पेपर आसा ते पेपर आसूं किंवा थोडेशे अशे प्लास्टिकाचे प्रकरण आसात जे रिसायकल जावंक शकता. सो रिसायकल म्हणल्यार कितें की रिसायकलान सुद्दां 2 पद्दती आसा. एक अपसायकलींग, डावन सायकलींग आनी रिसायकलींग म्हणून अशें आमी डिवायड करूंक जाता. सो जे मटेरियल आसा ते परत दुसरे खंयचे तरी फॉर्मान आमकां यूज करूंक मेळटा जाल्यार ताका रिसायकलींग म्हणटा. फॉर एग्जाम्पल तुमचो तुटलेलो खुर्ची ते एक पर्टिक्युलर टायप ऑफ प्लास्टिकाचो आसा, तेच मेल्ट करून तेजेच परत बकेट किंवा आनी कितें तरी बनवूंक जाता. सो ते रिसायकलींग जातलें. किंवा थोडेशे अशे प्लास्टीक आसा ते परत ते हे करून ताका मेल्ट करून कितें करून थोडेशे अशे टेक्नॉलॉजी यूज करून तेजे फुटपाथ बी बनयता. किंवा थोडेशे अशे प्लास्टिक्स आसा तेजे कार्डबोर्ड्स किंवा प्लायबोर्ड्स अशे बनयता. हे सगळे रिसायकलिंगाचे सगळे पद्दत. सो हे जे आमी वेस्ट म्हणटा ते वेस्टाचे आनी दुसरे कितें तरी प्रॉडक्ट बनवून ताका आनी परत यूज करपाचे. टाकाऊतल्यान टिकाऊ म्हणटात न्ही ते अशें. हय, सारकें. सो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट म्हणटात अशें. सो मेधा नायक ताळगांवच्यान हांणी आमकां हो प्रश्न विचारिल्लो. तुमच्या प्रश्नाक जाप मेळ्ळ्या आसतली. धनंजय बाब, म्हज्या कडेन आतां 9 मिनटां आसा. सो फुडें वतना हांव तुमकां विचारतां की समजा
तुमी ह्या मळार येवूं नाशिल्ले, म्हणजे एनवायरमेंटल इंजिनियरींग तुमी शिकूं नाशिल्ले. ताच्या पयलीं म्हजो एक प्रश्न की हे एनवायरमेंटल इंजिनियरींग असो कितल्या वर्सांचो अभ्यासक्रम आसता हो 2 वर्सांचो अभ्यासक्रम. ओके. हातून सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, वॉटर मॅनेजमेंट, वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट आनी एअर पोल्युशन हे सगळे आनी कितें तरी कंटेंट आशिल्ले. फॉर एक्झाम्पल सॉयल पोल्युशन जालें जाल्यार तेका कशें मॅनेज करपाचें हे सगळे तातूंत शिकयल्ले जाता आमकां. ओके. सो तुमचो विशय कितें हातून? म्हाजो प्रिडॉमिनंटली म्हजो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटूच आसा हितून. सो तुमी म्हळें की तुमी जेन्ना कामाक लागले तेन्ना ह्या कोयरा कडेन आयले आनी तातूंतल्यान तुमकां इंट्रस्ट आनी सगळी म्हणजे तुमकां इच्छा जाली की आपणें ह्या मळार काम करचें. समजा तुमी ह्या क्षेत्रांत येवूं नाशिल्ले जाल्यार तुमी कितें जावपाचें? एक उत्सुकता म्हणून. ॲक्च्युली आय हॅव नो रिग्रेट्स. म्हाका आतां सद्या कितें वेस्ट मॅनेजमेंट इट इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्ड्स म्हाका काम करपाक आनी खूब आवडटा हितून. पण तुमी बिकॉज यू आस्क्ड इफ इन केस हांव इंजिनियरींग नाशिल्लो जाल्यार हांव चार्टर्ड अकावंटंट जावपाचो. ओके. सो तुमी जशें आंकड्यां कडेन खेळपाचें. हय हय. पूण ना, तुमी म्हळें की आपल्याक रिग्रेट्स ना, आपल्या कामान रुची आसा. हय. सो ह्या सगळ्या कोयरान आतां आमी तुमच्या हॉबीज कडेन वळुया. तुमचो छंद कितें? वाचणें हें म्हाका खूब आवडटा. सो वाचन करपाक तुमकां खूब. हय हय. सो रायट फ्रॉम कितें आसूं चेतन भगत टू सिडनी शेल्डन खूब वाचलां हांवें आनी आवडूय आसा. तुमकां इंग्लीश चडशें इंग्लीश ओड आसा. धनंजय बाब, तुमच्या व्यस्त कामकाजांतल्यान तुमी आमच्या कडेन आयले, आमकां खूब ही म्हायती दितात. धनंजय बाब, तुमी आमच्या स्टुडियोत आयले, खुबशी म्हायती दिली. आतां वता वता तुमचो आमच्या आयकुप्यां खातीर संदेश दिवचे पयलीं ॲक्च्युली म्हाका एक सांगपाची रुची आसा. सांगात. ते होम कॉम्पोस्टिंग बद्दल. ओके. सो कोणाक रुची आसा वेस्ट मॅनेजमेंटान किंवा आफ्टर दीस प्रोग्राम कोणाक तरी रुची आयला जाल्यार सगळे हाऊसवायफ्स कोण आसा तांकां सगळ्यांक हांव हे दिवपाक सोदता की सगळे जाता जाल्यार तुमचे घरांनी होम कॉम्पोस्टिंग करपाचें म्हणून. आनी इफ इन केस तुमचे स्वताचे बंगलो किंवा अशें घर आसा जातून कंपाऊंड आसा आनी तातूंतलो एक गार्डन आसा जाल्यार हो गोश्टी करपाक खूबच सिंपल आसा. आनी आय वूड एनकरेज एवरीबडी की तुमी घरानूच होम कॉम्पोस्टिंग करचें म्हणून. तातूंत एक खूब सिंपलसो असो तुमकां हे प्रोसेस सांगून दवरता. हें म्हज्या घरान हांवें स्वता हें केलां. ओके. सो हांवें कितें घेतलां, एक बारीकसो 20 लिटर्साचो पेंटाचो डबो घेतलो, ताका बरो असो क्लीन केलो. घर बांदतना ते आशिल्ले ते एनिवेज, ताका क्लीन केलो आनी ते म्हाज्या गार्डनान दवरले हांवें. आनी ते फूल कितें ड्रम आसा न्ही तातूंत खुबशे अशे होल्स मारून घेतला हांवें, ड्रील करून घेतला. सो ते होल्स जाले आनी पोंदाक एक होल मारला. आनी फर्स्ट हांवें कितें केलें, हे सोण्णां आसता न्ही, नाल्लाची सोण्णां, ते तातूंत पयलीं ते घातले. सो ताजे एक लेयर जाले आनी थोडेशे अशे माती घातले ताजेर. हो तुमचो कॉम्पोस्टिंग ड्रम तयार. ओके. अशें तुमकां 2 करचे पडटले. सो तातूंत तुमचे वेट वेस्ट कितें आसता, ओलो कचरो कितें आसता, ते घालीत रावप आनी 2 ते 3 म्हयन्यांनी तो भरतलो आनी ते सोडप. आनी नेक्स्ट कितें आसा तुमचो दुसरो ड्रम आसा ते यूज करपाचें स्टार्ट करप. आनी हो विदीन 2 to 3 months इज मोर दॅन इनफ. हें कंपोस्ट जावन जातलो. आनी हें काडप आनी ते तुमच्या गार्डनान वापरप. झाडां आनी ते कितें हितून पण तुमकां हें काळजी घेवची पडटली की बोन्स घालप ना, एग शेल्स ना, उरिल्ले कितें आसा ते सगळें तुमकां घालूंक मेळटा. आनी ते आपणूच हें जातलें आनी हितून वासूय इतको येवचो ना. एडिशनली इफ इन केस ते गार्डनान तुमी दवरला जाल्यार इट इज व्हेरी इजी टू मॅनेज. फक्त तुमकां हितून घालपाचें, स्टर बी काय करपाची गरज ना. दीस इज मोर दॅन इनफ. आनी संदेश म्हाजे हे आसा की खंयच तुमी प्लीज लिटर करनाका. हांगा येता वता फॉर एक्झाम्पल इवन युअर ड्रायव्हिंग आनी तुमचो खंयचो तरी वेस्ट जनरेट जालो जाल्यार खिडकींतल्यान भायर उडयनाका. आनी खंय वता हे लिटर तुमकां एक जाग्याचेर अशें खंयचो तरी कचरो असो दिसलो जाल्यार तुमी एक कोण पळयचो ना म्हणून आनी एक तुमचो थंय कचरो घाल. वेस्ट मॅनेजमेंट स्टार्ट्स विथ वन सेल्फ. आनी अशें आमी अशें कितें म्हणटा जगाक अवेरनेस करपाची गरज ना. आमी स्वता इम्प्रूव जाले जाल्यार इट इज मोर दॅन इनफ.
हे म्हजें म्हणणें आसा. धनंजय बाब, खंयच्याय बऱ्या कामाची सुरवात स्वता पासून करप हय. ह्या उतरांचेर जर आमी विश्वास दवरून तशें वागत हय जाल्यार आमच्यांनी खूब कितें साध्य करूं येता. हय. ही तुमची मॅसेज. मना पासून तुमकां धन्यवाद म्हणटा. तुमचो हो कार्यक्रम आनी म्हज्या वांगडा तुमी सादिल्लो हो संवाद आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान जर एकटो सुद्दां जर म्हणजे ताणें सुरवात करप एकटो, कित्याक म्हाका दिसता की म्हजे खूब आयकुपी आज खूब कितें शिकून गेले आनी तांणी जर सुरवात केली जाल्यार हळू हळू आमच्यांनी खूब कितें साध्य करूं येता. तुमी आमच्या स्टुडियोत आयले, सुंदर आनी उपयुक्त अशी ही म्हायती दिली. तुमकां मना पासून धन्यवाद. देव बरें करूं आनी फुडल्या कार्या खातीर तुमकां शुभेच्छा. थँक्यू. रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही आशिल्ली लायव्ह फोन इन अस्तुरी एनवायरनमेंटल इंजिनियर धनंजय गुडी हांच्या लागीं सादिल्लो संवाद. तुमच्या सांगातान आशिल्लें हांव चारुशिला.